बहेरा बाल्टिक के पुरसुकून साहिलों पर एक ऐसी जगह छपी हुई है जो अब भी बर्बरियत की बाज़गश्त से गूंजती है। स्टेटहोफ एक हिरासती कैंप जिसकी तारीख नाकाबिल बयान जुल्म और नाज़ी हुकूमत के सबसे तारीक जराइम से इबारत है। इब्तिदा में एक हिरासती मरकज़ के तौर पर कायम किया गया, स्टेटहोफ एक मौत की मशीन में तब्दील हो गया जहां हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे गैर इंसानी हालात, जबरी मशक्क़त और इज्तिमाई सज़ाए मौत का सामना करते रहे। ताहम जो चीज़ स्टेटहोफ को दूसरे कैंपों से मुमताज़ करती है वो इसके ख़वातीन गार्ड्स का किरदार है। नौजवान औरतें, जिनमें से बहुत सी जर्मन लड़कियों की लीग से भर्ती की गई थीं, खौफनाक जराइम की मुर्तकिब बन गईं। उन्होंने लर्ज़ा खेज़ बेरहमी के साथ जुल्म व सितम और कत्ल आम अंजाम दिए। उनके बेरहम इक़दामात और कैंप की बर्बरियत में उनकी फ़आल शमूलियत ने उन्हें बुराई की मामूली नौइयत की अलामत बना दिया। आज हम स्टेटहोफ की तारीख़ और उन ख़वातीन गार्ड्स की वहशियाना सज़ाए मौत के इस बाब को दरियाफ़्त करेंगे जो इंसानी फ़ितरत की सबसे तारीक हदों को बेनकाब करता है। स्टेटहोफ, बाल्टिक के साहिल पर जहन्नम। स्टेटहोफ, जो पोलैंड के शहर गडांस्क के करीब वाक़े है, जर्मनी की सरहदों के बाहर कायम किया जाने वाला पहला हिरासती कैंप था और आखिरी कैंपों में से एक था जिसे आज़ाद कराया गया। इसकी तख्लीक सन 1939 में, महज चंद दिन बाद, जब नाज़ियों ने पोलैंड पर हमला किया, दूसरी जंग अजीम की तारीख़ में एक भयानक बाब के आगाज़ की अलामत बनी। इब्तिदा में इसे पोलैंड की फ़िक्री अशराफिया के लिए एक हिरासती मरकज़ के तौर पर तसव्वुर किया गया था, मगर जल्द ही स्टेटहोफ तीसरे राख की नस्ल कशी की मशीनरी का एक अहम हिस्सा बन गया। ये कैंप इब्तिदाई तौर पर चंद सौ कैदियों के लिए डिज़ाइन किया गया था, मगर स्टेटहोफ तेज़ी से अपने हजम और गुंजाइश में बढ़ गया। सन 1942 और सन 1944 के दरमियान कैंप में गैस चैम्बर्स, शमशान घाट और ज़ैली कैंपों के एक वसी नेटवर्क का इजाफ़ा किया गया। ये सहूलियात स्टेटहोफ के एक मुकम्मल कत्लगाह में तब्दील होने की अक्कासी करती थी, जहां हज़ारों यहूदी, पोलिश, सोवियत और दीगर कौमियतों के जंगी कैदियों को मुनज़्ज़म तरीक़े से कत्ल किया गया। जंग के इख्तिताम तक 1,10,000 से ज़्यादा अफराद स्टेटहोफ के दरवाज़े उबूर कर चुके थे। इनमें से अंदाज़ना 65,000 यानी निस्फ से ज़्यादा कभी ज़िंदा वापस न जा सके। ग़िज़ाई क़िल्लत, बीमारियां और ज़ालिमाना मशक्क़त की सख्तियों ने हज़ारों जानें ले लें, जबकि दीगर नाज़ियों के मुनज़्ज़म इज्तिमाई क़त्ल में हलाक कर दिए गए। स्टेटहोफ में ज़िंदगी इस तरह तरतीब दी गई थी कि कैदियों के जिस्म और रूह दोनों को तोड़ दिया जाए। जैसे ही वो कैंप में पहुँचते, उन्हें मुकम्मल बेहैसियत बना दिया जाता। उनकी तमाम ज़ाती अशिया छीन ली जाती, उन्हें एक नंबर दिया जाता और धारीदार यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर किया जाता, जो उन्हें उनकी साबिक़ा शनाख्त की महज एक परछाई बना देता। भूख कैंप में एक मुस्तकिल अज़ाब थी। रोज़ाना की खुराक में सख्त रोटी का एक टुकड़ा और पुतली शोरबे जैसी सूप शामिल थी, जिसमें ग़िज़ाइयत न होने के बराबर होती। कैदी तवील घंटों तक इंतहाई मशक्क़त भरे हालात में काम करते, चाहे वो कैंप के बुनियादी ढांचे की तामीर हो, गोला बारूद की तैयारी हो या ज़री मज़दूरी। जो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते, उन्हें मौत के लिए चुन लिया जाता। एक जिंदा बच जाने वाले के सन 1945 में कलम बंद किए गए बयान में उन खौफनाक हालात का असर यूं बयान किया गया: हम जिंदा ढांचे की मानंद थे, हर कदम एक जिदोजहद था। भूख ने न सिर्फ हमें जिस्मानी तौर पर खोखला कर दिया था, बल्कि हमारी इंसानियत भी हमसे छीन ली थी। बाल्टिक के इलाके में शदीद सर्दियों की डांसेस कैदियों के मसाइब को मज़ीद बढ़ा देती थी। नामुनासिब लिबास और नाक़िस तामीर शदा पनागाहों के बाइस बहुत से लोग नमूनिया और तपदिक जैसी बीमारियों का शिकार होकर दम तोड़ देते थे। अब जबकि ये पस मंज़र बयान किया जा चुका है, हम एक ऐसी हकीकत का जिक्र करेंगे जो इन अदवार में नाकाबिले तसव्वुर लगती थी। सन 1942 में स्टेटहोफ की साख्त में एक नया किरदार उभरा: आफिस हेरिनिन, ख़वातीन गार्ड्स। ये नौजवान औरतें, जिन्हें अक्सर BDM के नाम से जानी जाने वाली जर्मन लड़कियों की लीग से भर्ती किया जाता था, कैदियों की निगरानी और कैंप में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए तरबियत याफ्ता थी। अगरचे इब्तिदाई तौर पर उनकी तादाद महदूद थी, लेकिन जैसे जैसे कैंप फैलता गया, ख़वातीन गार्ड्स का किरदार भी नुमायां होता गया। आफिस हेरिनिन न सिर्फ कैदियों की निगरानी करती थी, बल्कि सज़ाओं और सज़ाए मौत के अमल में भी फ़ाल किरदार अदा करती थी। इनमें से कुछ अपनी सफाकी के बाइस बदनाम हो गईं, जो अजियत देने के लिए ज़ालिमाना तरीक़े इस्तेमाल करती थी।
इनमें जेनी वांडा बारकमान भी शामिल थी, जो अपनी खूबसूरत शक्ल मगर बेरहमाना रवैये की वजह से मशहूर थी और जो अक्सर गैस चैम्बर में भेजे जाने वाले कैदियों का इंतखाब चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करती थी। ख्वातीन गार्ड्स कैदियों की कैंप में मौजूद फैक्ट्रियों और वर्कशॉपों में काम की निगरानी भी करती थीं। ये भी जाना जाता है कि वो ज़रा सी गलती पर सख्त जिस्मानी सज़ाएं देती थीं, जिनमें कूड़े और दीगर आलात का इस्तेमाल शामिल था। स्टेटहोफ में उनकी मौजूदगी ने रिवायती तसव्वुर को चैलेंज किया, जिसके मुताबिक ख्वातीन को हमदर्दी और देखभाल की अलामत समझा जाता था। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि नाज़ी नज़रिया इंसानियत के सबसे बुनियादी उसूलों को भी मस्ख़ कर सकता था। ताहम एक सवाल जन्म लेता है, स्टेटहोफ का हतमी मकसद क्या था? सन 1944 तक जब सुर्ख फौज की पेशकदमी हो रही थी, नाज़ियों ने स्टेटहोफ में अपने जराइम के तमाम शवाहिद मिटाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। इसके बावजूद इज्तिमाई सज़ाए मौत का सिलसिला कैंप के आखिरी अयाम तक जारी रहा। जैसे जैसे कैदियों को मौत के मार्च के जरिए दूसरे कैंपों और जर्मनी के अंदरूनी इलाकों में भेजा जाने लगा, स्टेटहोफ का खौफ उसकी सरहदों से बाहर तक फैल गया। और यही वो मौजू है जिसे हम आगे बयान करेंगे। वो क्या थीं जिन्हें मौत के मार्च को कहा जाता है और उनके जिस्मानी और ज़हनी असरात क्या थे? मौत के मार्च, दहशत के आखिरी अयाम। दूसरी जंग अजीम के आखिरी महीनों में जब नाज़ियों की शिकस्त नागुज़ीर हो चुकी थी, हिरासती कैंप मज़ीद हौलनाक मनाजिर में तब्दील हो गए। नाम निहाद मौत के मार्च नाज़ियों की जानिब से कैदियों को कैंपों से निकालने, अपने जराइम के शवाहिद छुपाने और इत्तेहादी अफवाज के हाथों कैदियों की रिहाई को रोकने की एक मायूस कुन कोशिश थी। स्टेटहोफ भी इससे मुस्तसन न था। सन 1944 के आखिर और सन 1945 के अवाइल के दरमियान दसियों हज़ार कैदियों को इंतहाई सख्त हालात में तवील फासला पैदल चलने पर मजबूर किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मार्च कैसे शुरू हुए। इत्तलात के मुताबिक सितंबर सन 1944 में जब सोवियत अफवाज बुहेरा बाल्टिक के करीब पहुंचने लगे, नाज़ियों ने स्टेटहोफ की जुज़वी इनखला का हुक्म दिया। सालों की ग़िज़ाई क़िल्लत और जबरी मशक्क़त से कमज़ोर हो चुके कैदियों को कैंप से निकाल कर शदीद सर्दी में कई किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर किया गया। ये मार्च, जो मौत के मार्च के नाम से जाने जाते हैं, अगले महीनों तक जारी रहे, यहाँ तक कि बिलाखिर मई सन 1945 में स्टेटहोफ को आज़ाद कराया गया। ताहम उन मार्चों का मकसद दोहरा था: जिंदा बच जाने वाले कैदियों को नाज़ी जराइम की गवाही देने से रोकना और उन्हें दीगर कैंपों और फैक्ट्रियों में जबरी मशक्क़त के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन कैदियों के लिए ये मार्च मज़ीद शदीद अज़ियत में धकेल दिए जाने के मुतरादिफ थे, और यही वो तफसीलात हैं जो हम आगे बयान करेंगे। ये मार्च इंतहाई ज़ालमाना हालात में किए जाते थे। कैदियों को बेइंतहा तवील फासला बगैर किसी खाने या पानी के तय करने पर मजबूर किया जाता। जो लोग थकन या बीमारी के बाइस गिर पड़ते, उन्हें वहीं बेदर्दी से गार्ड्स के हाथों कत्ल कर दिया जाता। जंग के बाद इकट्ठे किए गए ऐनी शाहिदीन के बयानात में खौफनाक मनाजिर का जिक्र किया गया। रास्तों पर बेसहारा छोड़े गए लाशें, सर्दी से मरने वाली औरतें और बच्चे, और वो गार्ड्स जो ज़रा सी कमज़ोरी दिखाने पर बेरहमी से सजाएं देते। एक जिंदा बच जाने वाले, जिन्हें मुखायलती के नाम से शनाख्त किया गया, ने अपनी तजर्बा करदा होलनाकी को यूं बयान किया: हम मुसलसल चल रहे थे, हमारे पीर खून से लथपथ थे और जिस्म सर्दी से कांप रहा था। जो लोग गिर जाते, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती, सिर्फ एक राइफल की गोली मिलती। हम में से कुछ सोच रहे थे कि शायद रुक जाना और अंजाम को कबूल कर लेना बेहतर होता। मौसमी हालात ने भी इस अजियत को मजीद बढ़ा दिया। सन 1944 की सर्दियों में बाल्टिक के इलाके में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया। कैदी जो महज चीथड़ों में लिपटे हुए थे और जिनके पास मुनासिब जूते तक नहीं थे, मुसलसल बर्फानी सर्दी का सामना करते हुए जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। दूसरी जानिब उन मार्चों में ख्वातीन गार्ड्स ने कैदियों की निगरानी और सजाए मौत में फ़ाल किरदार अदा किया। आफिसरीन, जो हथियारों के इस्तेमाल में तरबियत याफ्ता और नाज़ी नज़रिए से मुकम्मल तौर पर ब्रेनवाश की गई थीं, मर्द गार्ड्स के साथ मिलकर कैदियों के ग्रोहों की निगरानी करती थीं। इनमें से बहुत सी अपनी बेरहमी की वजह से नुमायां हुई, जो कोड़ों और राइफलों का इस्तेमाल करके कैदियों पर काबू पाती थीं। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली एक जिंदा बच जाने वाली सारा बी ने एक गार्ड के रवैये को यूं बयान किया: मुझे वो औरत याद है जो हम पर नज़र रखती थी। अगर हम काफ़ी तेज़ न चलते तो वो हमें मारते पीटते।
ایک بار میں نے اسے دیکھا کہ اس نے ایک ماں پر گولی چلا دی جو اپنے بچے کو باہوں میں لیے زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھی۔ جینی وانڈا بارکمان، جسے ای خوبصورت سایہ کا لقب دیا گیا، کے بارے میں ہم آگے مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اسے اسٹٹ ہوف کے مارچوں کے دوران سب سے زیادہ ظالم گارڈز میں شمار کیا جاتا ہے۔ گواہوں کے مطابق بارکمان نہ صرف قیدیوں کو سزائے موت دیتی تھی بلکہ وہ اس کام میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی تھی۔ سن 1946 میں مقدمے کے بعد جاری کی گئی ایک رپورٹ میں تفصیل دی گئی کہ بارکمان نے ان قیدیوں کے انتخاب میں حصہ لیا جو مزید چلنے کے قابل نہیں تھے اور انہیں موقع پر ہی سزائے موت دی جاتی تھی۔ مزید برآں جرمن آرکائیوز میں حال ہی میں کی گئی ایک دریافت نے نازیوں کی ان مارچوں کے دوران اپنائی گئی ایک حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ راستوں کی منصوبہ بندی اس طرح کی جاتی تھی کہ وہ غیر آباد علاقوں سے گزری تاکہ گواہوں کی تعداد کم سے کم ہو۔ اس کے باوجود کچھ مقامی باشندوں نے اس خوفناک منظر کو دیکھا۔ ایک جرمن کسان جو ان میں سے ایک راستے کے قریب رہتا تھا نے کئی سال بعد بیان دیا، ہم انہیں فاصلے سے گزرتے دیکھتے تھے۔ ہم قریب نہیں جا سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم تھا کہ وہ مر رہے ہیں۔ خاموشی صرف گولیوں اور چیخوں سے ٹوٹتی تھی۔ ایک اور اہم دریافت سن 2018 میں غیر خفیہ کیے گئے دستاویزات سے سامنے آئی، جن میں یہ انکشاف ہوا کہ خواتین گارڈز کو ان مارچوں کے دوران کنٹرول برقرار رکھنے کے بدلے میں مراعات دی جاتی تھی۔ ان مراعات میں اضافی چھٹیوں کے دن اور قیدیوں سے ضبط شدہ اشیاء تک رسائی شامل تھی، جس کی وجہ سے ان کی بے رحمی میں مزید اضافہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مارچوں کے قیدیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ یہ مارچ نہ صرف ہزاروں قیدیوں کی جان لے گئے بلکہ زندہ بچ جانے والوں پر بھی گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ ان واقعات کی تفصیلات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بھوک، سردی اور منظم تشدد نے قیدیوں کو مکمل مایوسی کی حالت میں دھکیل دیا تھا۔ ایک نامعلوم قیدی کی بازیاب شدہ ڈائری کا ایک اقتباس اس دردناک حقیقت کو عیاں کرتا ہے، ہم سائے کی مانند چل رہے تھے۔ نہ مرنے والوں پر رونے کا وقت تھا، نہ زندہ رہنے والوں کی مدد کرنے کی طاقت۔ ہم صرف آگے بڑھتے رہے کیونکہ رک جانا انجام کو قبول کرنا تھا۔ ان مارچوں کا نفسیاتی صدمہ زندہ بچ جانے والوں کا تمام عمر پیچھا کرتا رہا۔ بہت سے لوگ بار بار آنے والے ڈراؤنے خوابوں کا شکار رہے، اپنے ساتھیوں کو گرتے اور سزائے موت پاتے دیکھنے کے مناظر کبھی بھلا نہ سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ ان بچ جانے والوں کی روزمرہ زندگی میں بعد صدمہ ذہنی دباؤ ایک مستقل حقیقت بن گیا۔ جب بالآخر مئی سن 1945 میں اسٹٹ ہوف کو آزاد کرایا گیا تو ہزاروں قیدی تو مارچوں میں اب بھی سفر کر رہے تھے یا راستے میں ہلاک ہو چکے تھے۔ سوویت افواج کو ایک تقریباً ویران کیمپ ملا جہاں صرف چند زندہ بچ جانے والے موجود تھے جو کسی طرح موت کے مارچوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اسٹٹ ہوف کے موت کے مارچ ہولوکاسٹ کی تاریخ کے سب سے تاریک ابواب میں شمار ہوتے ہیں۔ ان جبری انخلا میں پائی جانے والی صفاقی سے ہٹ کر یہ اس حقیقت کو بھی بے نقاب کرتے ہیں کہ نازی حکومت اپنے جرائم کو چھپانے اور اپنی نظریاتی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنے آخری دنوں میں بھی۔ جرمن لڑکیوں کی لیگ، جرمنی کی سب سے ظالم عورتیں۔ نازی جرمنی میں نظریاتی برین واشنگ صرف مردوں تک محدود نہیں تھی۔ نوجوان عورتوں کو بھی بڑی تعداد میں تنظیموں میں بھرتی کیا گیا، جن میں جرمن لڑکیوں کی لیگ او شامل تھی، جو ہٹلر نوجوانوں او کے خواتین کے لیے مخصوص ہم پلہ تنظیم تھی۔ BDM کے ذریعے نازی حکومت نے ان نوعمر لڑکیوں میں اپنے نظریات راسخ کیے اور کئی کو جبر کی مشینری میں کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا، جن میں حراستی کیمپوں میں گارڈز کے طور پر تعیناتی بھی شامل تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ BDM میں برین واشنگ کیسے کام کرتی تھی۔ سن 1932 میں قائم ہونے والی BDM کو اس مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا کہ وہ نوجوان جرمن لڑکیوں کو مستقبل کی مائیں اور تاریخ کی محافظ کے طور پر تیار کرے۔ 14 سال کی عمر سے ہی ان لڑکیوں کو سخت نظریاتی تعلیم میں جھونک دیا جاتا۔ انہیں نسلی پاکیزگی، قوم کے لیے قربانی اور افرار کی مکمل اطاعت جیسے اصولوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دور کے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ BDM کی سرگرمیاں صرف سماجی اجتماعات اور کھیلوں کی سرگرمیوں تک محدود نہیں تھیں۔ ان میں نسلی حیاتیات کے اسباق اور تاریخ کے دشمنوں کے خلاف دفاع کا درس بھی شامل تھا۔ اس تنظیم کی ایک سابقہ رکن، جسے انگریڈ ایچ کے نام سے شناخت کیا گیا، نے کئی دہائیوں بعد کہا، ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ہم برتر ہیں، کہ ہمارا خون ہمیں خاص بناتا ہے۔
13 سال کی عمر میں ہم پہلے ہی یہ یقین کرنے لگے تھے کہ جرمنی کی عظمت کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی BDM کی کئی تربیت یافتہ نوجوان عورتوں کو فیکٹریوں، اسپتالوں، محاذ جنگ پر معاون کرداروں میں بھرتی کیا گیا۔ تاہم جیسے جیسے حراستی کیمپوں میں عملے کی ضرورت بڑھتی گئی، ان میں سے کئی عورتوں کو گارڈز کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ آفیسریننگ، خواتین گارڈز بننے کی تربیت میں ہتھیاروں کے استعمال، نگرانی کی حکمت عملیوں اور سب سے بڑھ کر انسانی تکالیف کے خلاف بے حسی کی تعلیم شامل تھی۔ تربیت دینے والے انہیں قیدیوں کو امریخ کے دشمن اور ہمدردی کے لائق نہ ہونے والے افراد کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حال ہی میں غیر خفیہ کیے گئے دستاویزات سے یہ انکشاف ہوا کہ ان میں سے کئی عورتوں نے صرف نظریاتی وابستگی کی بنیاد پر ہی نہیں، بلکہ مادی فوائد کے باعث بھی اپنے کردار قبول کیے۔ حراستی کیمپوں کے گارڈز کو عام شہری کارکنوں کے مقابلے میں بہتر خوراک، لباس اور دیگر مراعات دی جاتی تھی۔ اگرچہ نازی پروپیگنڈا آفیسریننگ کو قوم کی وفادار محافظین کے طور پر پیش کرتا تھا، لیکن بعد میں دیے گئے بیانات سے ظاہر ہوا کہ ان خواتین کی محرکات مختلف تھیں۔ کچھ تو مکمل طور پر نظریاتی طور پر برین واش ہو چکی تھیں اور نازی مقصد پر یقین رکھتی تھیں، جبکہ دیگر نے ان کرداروں کو سماجی حیثیت میں بہتری غربت سے فرار کے ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ جینی وانڈا بارکمان کی مثال اس تبدیلی کی ایک واضح مثال ہے۔ وہ اسٹیٹ ہوف کی سب سے مشہور گارڈز میں سے ایک تھی۔ اس نے 15 سال کی عمر میں BDM میں شمولیت اختیار کی اور 22 سال کی عمر میں اسٹیٹ ہوف کیمپ میں آفیسریننگ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ اس دور کے عینی شاہدین نے بیان کیا کہ وہ اپنی حیثیت کو انتہائی بے رحمانہ جرائم کے ارتکاب کے لیے استعمال کرتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ ذاتی آسائشیں بھی حاصل کرتی تھی۔ سن 1946 میں اس کے مقدمے کے دوران ایک گواہ نے کہا، وہ ہمیشہ اچھی طرح سے تیار رہتی تھی، اس کے بال سلیقے سے سنوارے ہوئے ہوتے اور ہونٹوں پر لپ اسٹک لگی ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود کو ایک گارڈ کے بجائے کسی مشہور شخصیت کے طور پر دیکھتی ہو۔ تاہم جلد ہی ہم آپ کو اس عورت کے ہاتھوں انجام دی جانے والی خوفناک سزائے موت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ عام نوجوان عورتوں کو اجتماعی قتل عام میں ملوث مجرموں میں تبدیل کرنے کا یہ عمل نازی جرمنی کے ثقافتی اور سیاسی ماحول کے ذریعے ممکن بنایا گیا۔ سام دشمنی، کمتر سمجھے جانے والے لوگوں کے لیے حقارت اور اجتماعی قربانی کی تمجید کو تعلیمی نظام اور پروپیگنڈے کے ذریعے عام کر دیا گیا تھا۔ اس دور کے آرکائیوز میں ایک قابل ذکر دریافت ایک ایسا دستی تھا جو آفیسریننگ کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دستاویز گارڈز کو نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سزائیں نافذ کرنے کے طریقے سکھاتی تھی، اور اس میں زور دیا گیا تھا کہ رحم کمزوری کی علامت ہے اور یہ کہ ان کا فرض بے رحم ہونا تھا۔ سن 1944 میں عملے کی شدید کمی کے باعث نازی حکام نے حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا جنہیں BDM میں پہلے کوئی تجربہ حاصل نہیں تھا۔ اگرچہ یہ نئی گارڈز کم نظریاتی برین واشنگ کا شکار تھیں، لیکن وہ بھی جلد ہی انہی سفاکانہ طریقوں کو اپنا چکی تھیں جو ان کی ساتھی گارڈز میں عام تھے۔ حال ہی میں دریافت کی گئی ایک دستاویز میں انکشاف ہوا کہ ان میں سے بہت سی خواتین کوڑا صرف کنٹرول کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ کیمپ کے اندر اپنی حیثیت کی علامت کے طور پر بھی استعمال کرتی تھیں۔ ایوا پارادیس، جو اسٹیٹ ہوف کی ایک اور بدنام زمانہ گارڈ تھی، اپنی خاص طور پر ظالمانہ طریقوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کھیل منعقد کرتی تھی جن میں قیدیوں کو ناممکن کام کرنے پر مجبور کیا جاتا، اور جب وہ ناگزیر طور پر ناکام ہو جاتے تو انہیں وحشیانہ مار پیٹ سزائے موت دی جاتی۔ اس کے مقدمے کے دوران ایک زندہ بچ جانے والے نے کہا، اس کی ہنسی خون کو جما دینے والی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمارے ہر لمحے کے دکھ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ اسٹیٹ ہوف کی خواتین گارڈز کی کہانی میں سب سے زیادہ پریشان کن پہلو یہ ہے کہ یہ عورتیں، جن میں سے بہت سی نوجوان اور بظاہر عام دکھائی دیتی تھیں، کس طرح جبر اور موت کے ایک منظم نظام کا فعال حصہ بن گئیں۔ یہ حقیقت برائی کی نوعیت اور اس بات پر گہرے سوالات اٹھاتی ہے کہ نظریہ کس طرح ان لوگوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے جو بنیادی طور پر ہمدردی اور دیکھ بھال کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ الفازبت بیکر کا معاملہ اس تبدیلی کی ایک واضح مثال ہے۔ وہ سن 1924 میں پیدا ہوئی اور اپنی نوعمری میں BDM میں شامل ہو گئی۔ 20 سال کی عمر میں اسے اسٹیٹ ہوف میں گارڈ کے طور پر تعینات کیا گیا۔
اگرچہ ابتدائی طور پر اس نے زیادتیوں میں براہ راست ملوث ہونے سے گریز کیا، مگر جلد ہی اس نے کیمپ کے معمولات اپنا لیے۔ اپنے مقدمے کے دوران اس نے دعویٰ کیا، میں صرف احکامات پر عمل کر رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے رکوں۔ BDM سے حراستی کیمپوں میں منتقل ہونے والی عورتیں روایتی معنوں میں عفریت نہیں تھیں، لیکن وہ نازی نسل کشی کی مشینری میں کلیدی کردار ادا کرنے لگیں۔ ان کا ایک مثالی نوجوان سے وحشی مجرم میں بدل جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ برین واشنگ اور پروپیگنڈا کس طرح عام لوگوں کو بھی غیر انسانی بنا سکتا ہے۔ مگر اب ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ عورتیں جن کا ہم نے ذکر کیا در حقیقت کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران پیش آنے والے اس تاریک ترین باب کی مرکزی کردار تھی۔ مظہر شفافیت، اسٹٹ ہوف کی بدنام ترین گارڈز۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اسٹٹ ہوف کے حراستی کیمپ میں ہونے والی دہشت کے دوران کچھ شخصیات محض اپنے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی انجام دہی میں بے مثال شفافیت کے باعث نمایاں۔ ان میں خواتین گارڈز جینی وانڈا بارکمان، ایوا پارادیس اور الفازبتے بیکر نازی حکومت کی اس بے رحمانہ غیر انسانی پالیسی کی نمایاں علامت بن گئی۔ ان کے اقدامات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح طاقت اور نظریاتی برین واشنگ عام افراد کو دہشت کے ایجنٹوں میں تبدیل کر سکتی تھی۔ خوبصورت سایہ، جینی وانڈا بارکمان یہ نام اس دستاویز میں پہلے بھی مختصرہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ سن 1922 میں پیدا ہونے والی بارکمان اسٹٹ ہوف کی سب سے بدنام زمانہ گارڈز میں سے ایک تھی۔ اسے خوبصورت سایہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اس کی ظاہری شکل اس کی بے رحمی کے برعکس تھی۔ لمبا قد، سنہرے بال اور معصوم نظر آنے والا چہرہ، مگر بارکمان اپنی شبیہ کو خوفناک مظالم کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ایک جھوٹی تسلی دینے والی شخصیت جو در حقیقت ایک بھیانک صفاق قاتلہ تھی۔ زندہ بچ جانے والوں کے بیانات اس کے بے حسی سے کیے جانے والے قتل کی گواہی دیتے ہیں۔ سن 1946 میں گڈانسک میں ہونے والے مقدمات کے دوران پیش کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بارکمان گیس چیمبر میں بھیجے جانے والے قیدیوں کا انتخاب مسکراتے ہوئے کرتی اور اکثر اپنی شکار بننے والی قربانیوں کو سزائے موت سے پہلے ذلیل کرتی۔ سب سے ہولناک بیانات میں سے ایک یہودی قیدی نے دیا جو اسٹٹ ہوف میں اپنی قید کے دوران زندہ بچ گیا تھا۔ وہ ہمارے درمیان اس طرح چلتی جیسے پھول چن رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کبھی کوئی پشیمانی نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ جب وہ ان آنکھوں میں جھانکتی جن کے مالک جانتے تھے کہ وہ مرنے والے ہیں۔ حالیہ طور پر پولینڈ کے آرکائیوز میں کی گئی ایک انکشاف شدہ دریافت سے معلوم ہوا کہ بارکمان قیدیوں پر کیے جانے والے طبی تجربات میں بھی ملوث تھی۔ اگرچہ اس کی مکمل شمولیت کے بارے میں تمام تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں، لیکن یہ دستاویزات ثابت کرتی ہیں کہ وہ ان کارروائیوں کی نگران تھی جن کے نتیجے میں کئی قیدی موت کے منہ میں چلے گئے۔ اپنے مقدمے کے دوران بارکمان نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ وہ محض احکامات پر عمل کر رہی تھی۔ تاہم گواہوں کے بیانات اور پیش کردہ ثبوتوں نے واضح کر دیا کہ وہ نہ صرف اپنے فرائض سے زیادہ بڑھ کر مظالم ڈھاتی تھی بلکہ ان جرائم میں ذاتی دلچسپی بھی رکھتی تھی، جو اسے محض ایک گارڈ کے بجائے ایک خود ساختہ اذیت دہندہ کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ خوفناک کھیلوں کی ماہر ایوا پارادیس سن 1921 میں پیدا ہونے والی ایوا پارادیس اسٹٹ ہوف کیمپ کی سب سے خوفزدہ کرنے والی شخصیات میں شمار ہوتی تھی۔ اس کا صفاقانہ رویہ اسے قیدیوں کے لیے دہشت کی علامت بنا دیتا تھا۔ جینی وانڈا بارکمان کے برعکس پارادیس کی شناخت صرف نگرانی کرنے والی گارڈ کے طور پر نہیں بلکہ براہ راست تشدد اور سزاؤں میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ زندہ بچ جانے والوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ پارادیس نے وہ موت کے کھیل ترتیب دیے جنہیں قیدیوں نے ایک خوفناک کھیل کا نام دیا۔ ان میں سے ایک کھیل میں وہ قیدیوں کو ناممکن کام کرنے پر مجبور کرتی، جیسے کہ پانی سے بھرے ہوئے ایسے بالٹیاں اٹھانا جن کے پیندے میں سوراخ ہوتے۔ جو قیدی اس آزمائش میں ناکام ہوتے انہیں بے دردی سے مارا جاتا، موقع پر ہی قتل کر دیا جاتا۔ ایک خاص طور پر لرزہ خیز واقعے میں ایک قیدی نے بیان دیا کہ پارادیس نے خواتین کے ایک گروہ کو برف پر ننگے پاؤں دوڑنے پر مجبور کیا جبکہ وہ انہیں کوڑے سے پیٹتی رہی۔ وہ ہمیں تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتی تھی، تم اس کے چہرے پر یہ دیکھ سکتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہر چیخ اس کے لیے ایک کامیابی تھی۔ ایک نامعلوم خاتون زندہ بچ جانے والی نے یہ بیان دیا۔ سن 2020 میں غیر خفیہ کیے گئے دستاویزات سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ پارادیس اسٹٹ ہوف سے نکالے گئے موت کے مارچ کی نگرانی میں بھی شامل تھی۔
इन जबरी उनखलाओं के दौरान कई गवाहों ने रिपोर्ट किया कि वो किसी भी वाज़ेह वजह के बगैर कैदियों पर गोलियां चलाती थी, हत्ता कि जब वो अहकामात पर अमल कर रहे होते तब। सबसे कम उम्र मगर बेरहम तरीन गार्ड अलिफाज बुतेबीकर। सन 1924 में पैदा होने वाली अलिफाज बुतेबीकर का मामला बारकमान और पारदी से मुख्तलिफ था। वो सिर्फ 20 साल की उम्र में स्टेटहोफ की सबसे कम उम्र गार्ड्स में से एक बनी। इब्तिदाई तौर पर इसे एक शर्मीली और फरमाबरदार नौजवान के तौर पर बयान किया गया, मगर वक्त के साथ साथ इसमें जो तब्दीली आई वो ये जाहिर करती है कि ताकत और नज़रियाती ब्रेन वाशिंग किसी भी फर्द को उम्र और अकायद से कत नज़र कितनी तेज़ी से करप्ट कर सकती थी। बीकर ने एक फैक्ट्री में काम किया था, लेकिन जब सन 1944 में इसे ऑफिस हैरिनिंग के तौर पर भर्ती किया गया तो इसने खुद को कैंप के माहौल में तेज़ी से ढाल लिया। अगरचे इसे पहले किसी किस्म का तजर्बा नहीं था, मगर उसने न सिर्फ कैदियों के गैस चैम्बर में भेजे जाने के इंतखाब में शिरकत की बल्कि जिस्मानी सजाओं में भी शामिल हो गए। स्टेटहोफ के एक जिंदा बच जाने वाले ने याद किया कि किस तरह बीकर लाशों को शमशान घाट में जलाने की निगरानी करती थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इसकी मौजूदगी ही हमें खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। इसके देखने के अंदाज में कुछ ऐसा था जैसे वो हर जुल्म से कुछ सीख रही हो। अपने मुकदमे के दौरान अलिफाज बुतेबीकर ने मासूमियत का तासुर देने की कोशिश की, ये दलील देते हुए कि इसकी कम उम्री और नातजुर्बाकारी ने इसे गलतियां करने पर मजबूर किया। अहम गवाहियों और शवाहिद ने यह साबित किया कि वो कैंप में होने वाले मजालिम में सरगर्म किरदार अदा करती थी। एक दिलचस्प तफसील जो उसके मुकदमे में सामने आई वो ये थी कि बीकर ने स्टेटहोफ में अपने वक्त के दौरान अपने ख़ानदान को ख़त लिखे, जिनमें इसने अपनी मुलाजमत को मुश्किल मगर जर्मनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। ये खतूत जो पोलैंड के आर्काइव्स में महफूज किए गए इस जहनी ब्रेन वाशिंग की झलक पेश करते हैं जिसने इसकी जराइम से मुताल्लिक सोच को तश्कील दिया। उन ख्वातीन के हाथों अंजाम पाने वाले खौफनाक मजालिम के बाद सवाल ये पैदा होता है कि उन गार्ड्स का अंजाम क्या हुआ। जेनी वांडा बारकमान, इवा पारादीस और अलिफाज बुतेबीकर को उनके जराइम की सज़ा मिली। सन 1946 में होने वाले स्टेटहोफ मुकदमात के दौरान तीनों को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुजरिम करार दिया गया। बारकमान और पारादीस को सजाए मौत सुनाई गई और उन्हें गडांस्क में अवामी तौर पर फांसी दे दी गई, जबकि बीकर को भी सजाए मौत दी गई, अगरचे इसने अपने आखिरी बयानात में पशेमानी का इजहार किया। इन मुकदमात और सजाओं ने नाजी जराइम में मुलव्वस अफराद की इनफरादी जिम्मेदारी के बारे में एक वाज़ेह पैगाम दिया। एक हालिया दरियाफ्त में जर्मन आर्काइव से पता चला कि बारकमान ने गिरफ्तारी से कुछ देर पहले जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करते हुए डेनमार्क की सरहद अबूर करने की कोशिश की थी। अगरचे वो गिरफ्तार हो गई, लेकिन इस कोशिश ने यह साबित किया कि नाजी हुकूमत के ज़वाल के बाद उनमें से कई मुजरिम इंसाफ से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक और दस्तावेज़ जो सन 2019 में गैर खुफिया की गई में उन सोवियत फौजियों की गवाहियाँ शामिल थीं जो स्टेटहोफ को आज़ाद कराने में शामिल थे। इनमें से एक ने बताया कि इसे पारादीस के ज़ाती रिकॉर्ड मिले, जिनमें इसने कैदियों पर दी जाने वाली सज़ाओं की एक फहरिस्त बना रखी थी, साथ ही उन सज़ाओं की मुअस्सर होने के बारे में इसके ज़ाती तासुरात भी दर्ज थे। बिलाशुबा ये ऐसे इंकिशाफात और बयानात हैं जो इस जहन्नम का हिस्सा बनने वाले बदकिस्मत अफराद की गवाहियाँ हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने हिरासती कैंपों में नाजी सफाकियत का बराह रास्त सामना किया, और उनके साथ वो ख्वातीन गार्ड्स थीं जो अपनी जालिमाना, वहशियाना और संगदिल फितरत के बाइस इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग बन गए। जेनी वांडा बारकमान, जिसे खूबसूरत साया वो कहा जाता था, इवा पारादीस और अलिफाज बुतेबीकर वो औरतें थीं जो स्टेटहोफ के इस जहन्नम में शैतानी ताकत की अलामत समझी जाती थी। मुअख्खर शुदा इंसाफ स्टेटहोफ के मुकदमा। गर्मियों के मौसम में सन 1946 में स्टेटहोफ हिरासती कैंप की आज़ादी के तकरीबन एक साल बाद मशरक़ी यूरोप में जंग के बाद के सबसे अहम मुकदमात में से एक का आगाज़ हुआ। ये तारीख़ी अदालती कार्रवाई गडांस्क, पोलैंड में मुनक़िद की गई और उसका मकसद नाजी हुकूमत के सबसे ज़्यादा सफाक हिरासती कैंपों में से एक में किए गए जराइम के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना था। मुल्ज़िमान में स्टेटहोफ के साबिक़ा अफसरान और गार्ड्स शामिल थे, जिनमें वो ख्वातीन भी शामिल थीं जिनके मज़ालिम ने जिंदा बच जाने वालों की यादों पर एक ना मिटने वाला निशान छोड़ा था। स्टेटहोफ का मुकदमा एक खुसूसी पोलिश अदालत की निगरानी में मुनक़िद हुआ और इसे बैन अल अक़वामी सतह पर वसी पैमाने पर कवरेज हासिल हुई।
कल 13 मुल्ज़िमान पर इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें 6 ख़वातीन शामिल थीं जो कैंप में गार्ड के तौर पर तैनात रही थीं। ये इन इब्तिदाई मुकदमात में से एक था जिसमें जंगी जराइम में ख़वातीन की ज़िम्मेदारी को तस्लीम किया गया, जबकि दीगर मुकदमात में ये पहलू ज़्यादातर नज़रअंदाज किया गया था। मुल्ज़िमान का इंतखाब उन तहक़ीक़ात की बुनियाद पर किया गया जो कैंप की आज़ादी के फ़ौरी बाद की गई थी। तस्वीर, सरकारी रिकॉर्ड्स और जिंदा बच जाने वालों के बयानात बुनियादी शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल किए गए। एक सबसे चौंका देने वाली दस्तावेज़ वो रिपोर्ट थी जो सुर्ख फ़ौज ने कैंप की आज़ादी के बाद तैयार की थी, जिसमें कैदियों की खौफनाक हालत और कैंप के अमले की जानिब से किए गए मज़ालिम की तफसील दी गई थी। मुल्ज़िमान में चंद अहम शख्सियात शामिल थीं, जैसे कि पहले जिक्र की गई जेनी वांडा बारकमान, इवा पारादीस और अल्फाज बुतेबीकर, जिनके इक़दामात के बारे में पहले ही मुतअद्दिद जिंदा बच जाने वालों ने गवाही दी थी। इसके अलावा मर्द अफसरान को भी मुकदमे में शामिल किया गया जो इज्तिमाई सज़ाए मौत और मौत के मार्च की निगरानी के जिम्मेदार थे। मुकदमे की सबसे लर्ज़ा खेज़ तफसील एक पोलिश सहाफ़ी ने दी जो अदालती कार्रवाई के दौरान वहाँ मौजूद था। मुल्ज़िमान खामोश बैठे थे, उनके चेहरों पर कभी बेहिस्सी तो कभी घबराहट के तासुरात नजर आते। कुछ अपनी हरकतों को अहकामात की तामील करार देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए थे। इस मुकदमे में 30 से ज़्यादा जिंदा बच जाने वालों की गवाहियां शामिल की गईं, जिनके अल्फाज ने अदालत और वहां मौजूद अवाम को हिलाकर रख दिया। इन बयानात में कैंप में जारी गैर इंसानी हालात, ज़ालिमाना सज़ाओं और उन फौरी सज़ाए मौत की तफसीलात दर्ज थीं जो मुल्ज़िमान की निगरानी में दी जाती थी। सबसे ज़्यादा जज्बाती गवाहियों में से एक एना की थी, जो स्टेटहोफ से जिंदा बच जाने वाली एक यहूदी खातून थी। इसने बयान दिया कि जेनी वांडा बारकमान किस तरह कैदियों को गैस चैम्बर के लिए चाहती थी। मुझे याद है कि वो हमारे दरमियान चलती थी मुस्कुराते हुए। वो हमें इस तरह देखती जैसे हम इंसान नहीं बल्कि महज बेवक़ात चीज़ें हैं। मैं अपनी बहन की आखिरी नज़र कभी नहीं भूलूंगी जब इसे गैस चैम्बर की तरफ ले जाया जा रहा था। एक और जिंदा बच जाने वाले, जिन्हें पीवतर एस के नाम से शनाख्त किया गया, ने बयान दिया कि इवा पारादीस ने उन्हें एक बेमानी काम पूरा न करने पर इस कदर मारा कि वो बेहोश हो गए। वो ताकत से लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। ये महज अहकामात की तामील नहीं थी, इसके लिए ये ज़ाती मामला था। अब उनके लिए इंसाफ का आगाज़ हो चुका था, क्योंकि उनके जराइम साबित हो चुके थे। अदालत ने स्टेटहोफ में किए गए जराइम के नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए, जिनमें शामिल थे मुल्ज़िमान की गैस चैम्बर्स के लिए कैदियों के इंतखाब में बराह रास्त शमूलियत, कैदियों पर जिस्मानी तशद्दुद और सज़ाएं जो अक्सर मामूली वजूहात की बना पर दी जाती थी, मौत के मार्च की निगरानी, जिनके दौरान हज़ारों कैदी भूख सर्दी या फौरी सज़ाए मौत के नतीजे में हलाक हो गए। एक दस्तावेज़ जो सन 1995 में गैर खुफिया की गई से ये इंकिशाफ हुआ कि मुल्ज़िमान, जिनमें बारकमान और पारादीस भी शामिल थे, ने मखसूस अहकामात पर दस्तखत किए थे, जिनमें उन दिनों का जिक्र था जब कैदियों को गैस चैम्बर में भेजा गया था। इन शवाहिद ने मुल्ज़िमान की लाइल्मी के किसी भी दावे को गलत साबित कर दिया। दूसरी जानिब 31 मई सन 1946 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 13 में से 11 मुल्ज़िमान को सज़ाए मौत सुनाई गई, जिनमें मुकदमे में शामिल तमाम ख़वातीन गार्ड्स भी शामिल थीं। दीगर 2 को तवील कैद की सज़ाएं दी गईं। अल्फाज बुतेबीकर, जो सबसे कम उम्र गार्ड थी, ने अपनी कम उम्री और नातजुर्बा कारी को बुनियाद बनाकर रहम की अपील की, मगर अदालत ने फैसला सुनाया कि कैदियों के इंतखाब में इसकी बराह रास्त शमूलियत और उसकी साबित शुदा सफाकियत किसी भी रियायत के इम्कान को ख़त्म कर देती है। 4 जुलाई सन 1946 को गडांस्क में सज़ाए मौत की सज़ाएं अवामी तौर पर नाफिज की गईं। मुल्ज़िमान को हज़ारों अफराद के हुजूम के सामने फांसी दी गई, जिनमें स्टेटहोफ के जिंदा बच जाने वाले अफराद और मकामी शहरी शामिल थे। ये वाक़या न सिर्फ इंसाफ के एक अमल के तौर पर देखा गया, बल्कि माजी में किए गए जराइम की एक तल्ख़ याद दहानी और जवाबदेही की अहमियत का पैगाम भी था। एक ऐनी शाहिद ने मंजर को यूं बयान किया, हुजूम खामोश था, एक एहसास सुकून था लेकिन साथ ही गम भी। हम उन लोगों की मौत का जश्न नहीं मना रहे थे, बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ कर रहे थे कि बिलाखिर इंसाफ हो चुका था। इस मुकदमे से मुताल्लिक़ एक और काबिल ज़िक्र दरियाफ्त जेनी वांडा बारकमान की वो ख़त व किताबत थी जो इसने अपनी सज़ा के इंतज़ार के दौरान अपने ख़ानदान को भेजी। उन खतूत में न सिर्फ नदामत की कमी थी, बल्कि इसने अपने इक़दामात का दिफा भी किया था। मैंने जो कुछ भी किया वो जर्मनी के लिए था।
اگر میں دوبارہ پیدا ہوئی تو میں یہ دوبارہ کروں گی۔ ایک اور حیران کن دریافت مقدمے کے دوران ایک آڈیو ریکارڈر کا استعمال تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی عمل تھا۔ یہ ریکارڈنگز جو پولینڈ کے آرکائیوز میں محفوظ کی گئی ہیں، ملزمان اور زندہ بچ جانے والوں کی آوازوں کو قید کر کے اسٹٹ ہوف کے مظالم اور مقدمے کے اثرات کی ایک زندہ شہادت فراہم کرتی ہے۔ مقدمے اور عوامی پھانسیوں نے گڈانسک اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک علامتی بندش کی حیثیت رکھتے تھے اور ماضی کا سامنا کرنے کا ایک موقع تھے۔ تاہم اس کے ساتھ یہ عوامی مقدمات کو انصاف کے ایک مؤثر ذریعہ کے طور پر استعمال کرنے پر بحث کا باعث بھی بنے۔ کچھ پولش شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ پھانسیاں اسٹٹ ہوف کے جرائم سے پہنچنے والے درد کو نہیں مٹا سکیں گی۔ ایک مقامی کسان نے کئی سال بعد ایک انٹرویو میں کہا، ہم دیکھ سکتے تھے کہ انصاف ہو رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کی یادیں کبھی مٹ نہیں سکیں گی۔ سن 1946 میں ہونے والا اسٹٹ ہوف کا مقدمہ نازی مظالم کا سامنا کرنے اور بین الاقوامی انصاف کے لیے ایک مثال قائم کرنے کی کوششوں میں ایک سن میل ثابت ہوا۔ دل دہلا دینے والی گواہیوں اور ناقابل تردید شواہد کے ذریعے عدالت نے ان افراد کو ذمہ دار ٹھہرایا جو انسانی تاریخ کے سب سے تاریک ابواب میں سے ایک کے مرتکب ہوئے تھے۔ تاہم یہ مقدمہ جنگ کے بعد کے انصاف کی حدود کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کئی مجرم عدالتی کارروائی سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے اور اپنی باقی زندگی آزادانہ طور پر گزارتے رہے۔ یہ عدالتی عمل نہ صرف مجرموں کو سزا دینے کا ایک ذریعہ تھا، بلکہ اس نے یادداشت، ذمہ داری اور ماضی کی ہولناکیوں کو یاد رکھنے کی اہمیت پر بھی ایک مکالمے کا آغاز کیا، تاکہ تاریخ خود کو دوبارہ نہ دہرائے۔ وہ خواتین جو انصاف سے بچ نکلے، ہرٹا بوتھے اور فرار ہونے والی گارڈز۔ تیسرے راہ کے زوال کے بعد آنے والے انتشار بھرے مہینوں میں بدقسمتی سے بہت سی شخصیات جو حراستی کیمپوں میں ہونے والے جرائم سے جاڑ تھیں، انصاف سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان میں ہرٹا بوتھے بھی شامل تھی، جو اسٹٹ ہوف کی سب سے مشہور گارڈز میں سے ایک تھی، اور جس کی کہانی ان بے شمار خواتین مجرموں کی نمائندگی کرتی ہے جو کئی دہائیوں تک قانونی گرفت سے بچتی رہی۔ ہرٹا بوتھے سن 1921 میں ایک جرمن محنت کش طبقے کے خاندان میں پیدا ہوئی۔ سن 1942 میں اس نے نازی کیمپ سسٹم میں او آفس ہیریننگ کے طور پر شمولیت اختیار کی اور اسٹٹ ہوف سمیت دیگر کیمپوں میں ایک فعال کردار ادا کیا۔ بعد کے بیانات میں اسے ایک جسمانی اور ذہنی طور پر خوفناک شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا، جو کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے تشدد کے استعمال میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسٹٹ ہوف میں اپنے وقت کے دوران بوتھے پر الزام تھا کہ وہ گیس چیمبر میں بھیجے جانے والے قیدیوں کے انتخاب کی نگرانی کرتی تھی اور ظالمانہ سزائیں دیتی تھی۔ ایک زندہ بچ جانے والے، جنہیں سیموئل کے نام سے شناخت کیا گیا، نے اسے یاد کرتے ہوئے کہا، اس کی نظروں میں سرد مہری تھی۔ اگر آپ کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کرتے تو وہ جواب میں مار پیٹ کرتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں یہ یاد دلانے میں خوشی محسوس کرتی تھی کہ ہم اس کے لیے بے وقت ہیں۔ تاہم دیگر گارڈز کے برعکس، جنہیں سن 1946 میں مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، بوتھے کیمپ کی آزادی کے بعد غائب ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جنگ کے بعد کے انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مہاجرین کے بیچ چھپ گئی اور کئی سالوں تک شناخت سے بچی رہی۔ ہرٹا بوتھے واحد گارڈ نہیں تھی جو فرار ہو گئی۔ کئی خواتین گارڈز نے نازی حکام کے زوال کا فائدہ اٹھا کر ران فرار اختیار کی۔ کچھ نے جعلی دستاویزات کا سہارا لیا، جبکہ دیگر دیہی علاقوں میں جا بسیں نئی شناخت اپنا لی۔ سن 1998 میں غیر خفیہ کیے گئے دستاویزات سے انکشاف ہوا کہ ان میں سے کئی خواتین کو یورپ میں سرگرم خفیہ نیٹ ورکس کی مدد حاصل تھی، جو انہیں محفوظ مقامات تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتے تھے۔ بوتھے کے معاملے میں مانا جاتا ہے کہ وہ ابتدائی طور پر باویریا کے علاقے میں گئی اور بعد میں ایک جعلی نام کے تحت ہیمبرگ میں رہائش اختیار کر لی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی گارڈز اپنے آبائی علاقوں سے زیادہ دور نہیں گئیں۔ چھوٹے شہروں میں واپس آ کر وہ دوبارہ سماجی زندگی کا حصہ بن گئیں اور کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ لیکن سب کچھ آسان نہیں تھا۔ بوتھے کی قسمت سن 1951 میں بدل گئی، جب اسے برطانوی حکام نے شناخت کر کے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران اس نے اسٹٹ ہوف میں کسی بھی قسم کے مظالم میں براہ راست ملوث ہونے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ صرف احکامات کی تعمیل کر رہی تھی۔ تاہم زندہ بچ جانے والوں کی گواہیوں اور اکٹھے کیے گئے شواہد نے اس کے دعووں کو غلط ثابت کر دیا۔
मुकदमे के दौरान पेश किए गए एक सरकारी दस्तावेज में तफसीली रिकॉर्ड शामिल था जिसने साबित किया कि बोथे कैदियों को गैस चैम्बर्स में भेजने के अमल में बराह रास्त शामिल थी। इसके अलावा एक पोलिश गवाह ने बयान दिया कि इसने अपनी आंखों से देखा कि बोथे ने एक हामला औरत को इतनी वहशियाना तरीके से मारा कि वो बेहोश हो गई। इसने जरा भी रहम नहीं दिखाया। वो औरत जमीन पर गिर गई और हर्टा ने बस अपना रास्ता जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, गवाह ने बयान दिया। सन 1953 में बोथे को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इसकी सजा बाद में कम कर दी गई, जिसकी वजह से वो सन 1957 में रहा हो गई। अगरचे इसकी गिरफ्तारी इंसाफ की तरफ एक अहम कदम थी, मगर बहुत सी दीगर गार्ड्स बदस्तूर इंसाफ की गिरफ्त से बचती रही। ऐसे बेशुमार वाक़यात भी मौजूद हैं जहां इंसाफ ताख़ीर का शिकार हुआ, मगर सन 2018 और सन 2021 के दरमियान आखिरकार कुछ ऐसी गार्ड्स तक इंसाफ पहुंचा जो कई दहाइयों तक बच निकलने में कामयाब रही थी। अगरचे ये मुकदमात ज़्यादातर अलामती नौयत के थे क्योंकि मुल्ज़िमान काफ़ी ज़्यादा उम्र रसीदा हो चुकी थी, फिर भी ये एक ऐसी कोशिश की नुमाइंदगी करते थे जिसका मकसद उन जराइम को तस्लीम करना और जिंदा बच जाने वालों के लिए किसी हद तक बंदिश फराहम करना था। सबसे नुमाया मुकदमात में से एक इर्नगार्ड फारशनर का था, जिसने स्टेटहोफ में बतौर सेक्रेटरी काम किया था। सन 2021 में इसे जर्मनी में 10,000 से ज़ायद कत्ल में मुआवनत के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना करना हुआ। मुकदमे के दौरान जिंदा बच जाने वाले अफराद, जिनमें मोशे डी भी शामिल थे, ने हिरासती कैंप में होने वाले मजालिम के बारे में गवाही दी और उन तमाम अफराद की जिम्मेदारी को उजागर किया जो इंतज़ामी ओहदों पर काम कर रहे थे। ये अहम नहीं कि वो कागजात पर दस्तखत कर रहे थे या राइफल उठा रहे थे। सभी ने इस निज़ाम में अपना हिस्सा डाला, वो निज़ाम जिसने हमारी जिंदगियां तबाह कर दें, वो मोशे ने कहा। इन मुकदमात से मुतालिक हालिया एक हैरान कुन दरियाफ्त कुछ ऐसी चिट्टे की शक्ल में सामने आई जो इन ख्वातीन मुल्ज़िमान ने जंग के दौरान अपने ख़ानदानों को लिखी थी। ये खतूत जो जर्मन आर्काइव्स में महफूज किए गए, उनकी जहनियत को एक परेशान कुन ज़ाविये से नुमाया करते हैं। इनमें से एक चिट्ठी में, जिसे एक नामालूम गार्ड ने लिखा, ये दर्ज था, ये काम मुश्किल है मगर ये जर्मनी की भलाई के लिए है। कैदी इंसान नहीं हैं बल्कि सिर्फ औजार हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा सन 2020 में मुहक्किकीन की एक टीम ने स्टेटहोफ के एक कदीम आर्काइव में एक नामों की फहरिस्त दरियाफ्त की जिसमें वो ख्वातीन गार्ड्स शामिल थीं जो कभी मुकदमे का सामना नहीं कर सकी। इस दरियाफ्त ने इन मुमकिना मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए नई तहकीकात को जन्म दिया जो शायद अब भी जिंदा है। ये हालिया मुकदमात इस बात पर बहस छेड़ चुके हैं कि उम्र रसीदा अफराद पर मुकदमा चलाने की मुअस्सरीत और मकसद क्या होना चाहिए। कुछ का कहना है कि यह कानूनी कार्रवाइयाँ बहुत ताख़ीर से की जा रही हैं जिससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, जबकि दीगर का इसरार है कि ये मुकदमात तारीख़ी याददाश्त को महफूज रखने और इनफरादी जिम्मेदारी के बारे में एक वाज़ेह पैगाम देने के लिए ज़रूरी है। सन 2019 में एक मुकदमे में शामिल एक जर्मन इस्तिग़ासा ने इस बारे में कहा, ये मुकदमात सिर्फ माजी के बारे में नहीं है, ये इस बात की याद दहानी है कि इंसाफ को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए, चाहे वो देर से ही क्यों ना आए। इंतहाई नाइंसाफ़ी के साथ हर्टा बोथे और दीगर गार्ड्स की कहानी जो इंसाफ से बच निकले, जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद को जवाबदेह ठहराने की कोशिशों की हुदूद और इस्तिकामत दोनों को नुमाया करती है। अगरचे कुछ मुजरिम फौरी सज़ा से बचने में कामयाब हो गए, मगर उनके अमाल इज्तिमाई याददाश्त और जिंदा बच जाने वालों की जिंदगियों पर एक ना मिटने वाला निशान छोड़ गए। जैसा कि एक जिंदा बच जाने वाले ने सन 2021 के मुकदमे के दौरान कहा, किसी को अपने जराइम का जवाब देते देखना, चाहे वो कितने ही सालों बाद क्यों ना हो, एक तसल्ली है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी कहानियां अहमियत रखती हैं। बर्बरियत के निशान, स्टेटहोफ और उसकी गार्ड्स से हासिल होने वाले असबाब। स्टेटहोफ और उसके गार्ड्स के हाथों सरजद होने वाले मजालिम नाजी हुकूमत के सबसे तारीक अब्बाब में से एक की नुमाइंदगी करते हैं। दस्तावेजी जराइम से आगे बढ़कर इस हिरासती कैंप की तारीख एक ऐसा तारीखी और इखलाकी वर्सा छोड़ती है जो गहरी सोच और फिक्र का मुतकाजी है। स्टेटहोफ, जो जर्मनी से बाहर तामीर किया जाने वाला पहला हिरासती कैंप था, नाजियों की नस्ल कशी की मशीनरी के मकबूजा इलाकों तक फैलाव की अलामत है। 6 साल के अरसे में सन 1939 से लेकर सन 1945 तक स्टेटहोफ एक हिरासती मरकज से कत्लगाह में तब्दील हो गया, जहां इसे हुकूमत की ज़रूरियात के मुताबिक हतमी हल को नाफिज करने के लिए ढाला गया।
हम इसे इसी इस्तिलाह से जिक्र करेंगे ताकि इस जुल्म को किसी ज़्यादा शफाफ अल्फाज में बयान न किया जाए। ये कैंप मई सन 1945 में आज़ाद करा लिया गया, मगर यहाँ होने वाले मजालिम का असर तवील अरसे तक बरकरार रहा। बाद में होने वाले मुकदमात, जिंदा बच जाने वालों की गवाहियाँ और उसके रिकॉर्ड से होने वाले इंकिशाफात ने इन जराइम की होलनाकी को मुकम्मल तौर पर दस्तावेजी शक्ल दी। ताहम ये अमल जंग के बाद के इंसाफ की कमजोरियों को भी बेनकाब करता है, क्योंकि कई मुजरिम कई दहाइयों तक सज़ा से बचने में कामयाब रहे। एक कम मरूफ हकीकत यह है कि स्टेटहोफ में बाजियाब किए गए दस्तावेज़ात में एक नाज़ी अफसर की ज़ाती डायरी भी शामिल थी, जो कैंप की निगरानी करता था। इस डायरी में वो कैदियों को एक बेनाम नंबर्स के तौर पर बयान करता है और गैस चैम्बर्स का जिक्र तकनीकी हल के तौर पर करता है। ये दरियाफ्त इस हकीकत को उजागर करती है कि नाज़ी हुकूमत ने अपने मुतासरीन को मुनज़्ज़म तरीक़े से गैर इंसानी बनाया और नस्ल कशी के अमल को एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में तब्दील कर दिया। स्टेटहोफ में ख़वातीन गार्ड्स की शमूलियत एक ऐसा पहलू है जिसने तारीख़ी और इल्मी सतह पर शदीद बहस को जन्म दिया है। इनमें से ज़्यादातर नौजवान ख़वातीन थीं जो जर्मन लड़कियों की लीग के ज़रिए भर्ती की गईं और उन्होंने कैदियों पर तशद्दुद सज़ाओं और निगरानी में बराह रास्त किरदार अदा किया। उनका किरदार रिवायती सिनफी तसव्वुरात को चैलेंज करता है और ये साबित करता है कि नाज़ी नज़रिया मुआशरे की तमाम परतों में सरायत कर चुका था। सन 1946 के मुकदमात में जिंदा बच जाने वालों की गवाहियाँ उन गार्ड्स की बेरहमी को जाहिर करती हैं। ताहम उनके इक़दामात इनफरादी ज़िम्मेदारी और ब्रेन वाशिंग के असरात के हवाले से गहरे सवालात को भी जन्म देते हैं कि किस तरह आम अफराद इज्तिमाई कत्ल आम के मुर्तकिब बन सकते हैं। ईवा पारदीस के मुकदमे में दर्ज एक जुमला इस दोहरी हकीकत को बखूबी बयान करता है। वो कोई इफ़रीत नहीं थी, वो एक आम औरत थी जो किसी नाकाबिले तसव्वुर चीज़ में तब्दील हो गई। स्टेटहोफ और उसकी गार्ड्स का मुताला महज माजी पर नज़र डालना नहीं, बल्कि हाल और मुस्तकबिल के लिए एक तंबीह भी है। सिर्फ तसव्वुर करना ही खौफनाक है कि अगर ऐसा कुछ हमारे दौर में हो जाए तो उसके क्या नताइज होंगे। इस कैंप में किए गए मजालिम ये साबित करते हैं कि किस तरह एक नज़रियाती निज़ाम इदारों को करप्ट कर सकता है, तशद्दुद को मामूल बना सकता है और पूरे के पूरे ग्रोहों को गैर इंसानी हैसियत में तब्दील कर सकता है। एक अहम सबक यह है कि तारीख़ी याददाश्त की हिफाजत इंतहाई ज़रूरी है। जिंदा बच जाने वालों की गवाहियों, दस्तावेज़ात और तारीख़ी मकामात को महफूज रखना इसलिए लाजिम है ताकि उन वाक़यात को कमज़ोर आमस्ख न किया जा सके। जैसा कि स्टेटहोफ के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाले एक पोलिश मुअर्रिख़ ने कहा, इस कैंप का हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। अगर हम उन कहानियों को ना सुने तो हम माजी की गलतियों को दोहराने का ख़तरा मोल ले रहे हैं। स्टेटहोफ ने हमें कई हैरान कुन इंकिशाफात और हालिया दरियाफ्तें भी फराहम की हैं। सन 2020 में माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने स्टेटहोफ के आसपास एक ज़मीन खुफिया जगह दरियाफ्त की जहां कैदियों से मुताल्लिक़ अशिया महफूज थीं। इनमें खतूत, तस्वीर और छोटी ज़ाती यादगारें शामिल थीं। इन दरियाफ्तों ने इन मुतासरीन की ज़िंदगियों और उम्मीदों पर नई रोशनी डाली, हमें ये याद दिलाते हुए कि अदाद और शुमार के पीछे हकीकी इंसानी कहानियाँ मौजूद थीं। एक और हालिया इंकिशाफ में वो आर्काइव्स शामिल हैं जो ये दस्तावेज़ करते हैं कि बाज़ जर्मन कंपनियां बराह रास्त स्टेटहोफ में जबरी मशक्क़त से फ़ायदा उठा रही थीं। इन रिकॉर्ड्स ने कानूनी मुकदमात और जंगी दौर में कारोबारी अखलाकियात पर बहस को जन्म दिया। अगरचे बहुत से मुजरिम फौरी ताख़ीर से चलाए जाने वाले मुकदमात में सज़ा याफ्ता हुए, मगर इस हकीकत के कुछ मुजरिम इंसाफ से बच निकलने में कामयाब रहे। ने कानूनी निज़ाम की मुअस्सरियत के बारे में सवालात उठाए हैं, ख़ास तौर पर उन अदवार में जब हुकूमतें तब्दीली के मराहिल में थीं। अगरचे बाद में चलने वाले मुकदमात ताख़ीर का शिकार थे, मगर उनसे कुछ रोशनी उन अंधेरों पर पड़ी जिससे कुछ मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया गया और उन मजालिम की दस्तावेज़ बंदी की गई जिनका शिकार मुतासरीन हुए। ताहम मुजरिमों को सज़ा देना मुतासरीन के दुखों के खात्मे के लिए काफ़ी नहीं था। जज्बाती और जिस्मानी ज़ख्म हमेशा बाकी रहे, न सिर्फ जिंदा बच जाने वालों में बल्कि इज्तिमाई याददाश्त में भी। सन 2018 में स्टेटहोफ की एक साबिका सेक्रेटरी के मुकदमे के दौरान एक जिंदा बच जाने वाले ने कहा, यह मुकदमा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये इन सब के लिए है जो यहाँ मौजूद नहीं हो सके। ये हमारी आखिरी मौका है कि हमें सुना जाए। स्टेटहोफ की तारीख ये हिरासती कैंप जो सन 1939 से सन 1945 तक फ़ाल रहा, न सिर्फ एक मौत की जगह थी
بلکہ یہ وہ مقام بھی تھا جہاں انسانی بے رحمی کی انتہا ظاہر ہوئی۔ اس کے گارڈز کی شفافیت یہ بات اجاگر کرتی ہے کہ آئندہ نسلوں کو نفرت اور عدم برداشت کے خطرات سے آگاہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں میوزیم، یادگاریں اور تعلیمی پروگرام اس ذمہ داری کو قبول کر چکے ہیں کہ نازی جرائم کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ جرمنی، پولینڈ اور دیگر ممالک میں تاریخی مقامات کے دورے اور دستاویزی منصوبے جیسے اقدامات اس دور کے واقعات کو سیاق و سباق میں سمجھنے اور اس پر غور کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ معاشرہ انتہا پسند نظریات کے عروج کے خلاف کیسے مزاحمت کر سکتا ہے۔ آج جب ہم ان مظالم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس عزم کو اپنانا ہوگا کہ ہم ان یادوں کو زندہ رکھیں، انسانی وقار کا دفاع کریں اور آئندہ نسلوں کو اس تعلیم سے آراستہ کریں کہ یہ سانحات دوبارہ کبھی نہ دہرائے جائیں۔ اسٹیٹ ہوف کی تاریخ ایک انتباہ ہے جسے ہمیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔